prosesnya? Sebenarnya tipsnya itu adalah karya ya, karya tipsnya. Jadi ketika kita tunjukkan karya kita dan mereka, musik kan bahasa dunia. Musik is a universal language ya, we agree. Dan untuk kita bisa setara, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, begitu. Iya, bener Mas. Wah, yang begini mau jadi caleg ya. Sorry. Oke. Iya. Mas. Jadi yang penting ketika kita punya karya, dan itu kan karya itu kan bahasa. Right. Ketika mereka mendengar karya kita Love is Blind, mereka udah paham. It's not all about money, gitu. It's not all about money. We do the conversation last night. That it's passion. It's passion, gitu. Okay. Jadi kayak misalnya dia nih, Jeff, dia penggemar berat Queen. Queen freaks. Which Queen? Every song he knows, I know, and everybody's staring at us going, "You guys are freaks." Jadi Queen menjadi kitab bersama. Ya, itu yang memudahkan kita berkomunikasi karena dalam soal Queen kita on the same level. Okay. Dan dia hanya menemukan penggemar Queen yang berat, hanya menemukan 3 orang di London. Dan 1 orang di Indonesia. Wah, keren, tangan. Itu ya universal language yang bikin kita equal, setara. Dan akhirnya itu yang bisa bikin chemistry itu muncul. Artinya ketika itu sudah ada di same level, same passion, same. Kita bicara dengan bahasa yang sama. We speak the same language. Jadi it's not all about money, it's only passion. Gitu. Jadi berarti buat musisi-musisi jangan pernah kecil hati untuk bikin karya yang keren banget dan mengajak international musician dari luar negeri untuk bisa kolaborasi gitu ya. Siap. We had dinner the other night, and sitting at dinner at Danny's restaurant, I got to finally listen to and see a lot of videos, and I don't know anything about Diwa. In the US, nobody knows. I didn't know, and so my first experience listening to Diwa music was at his restaurant, and I got to listen to a lot of songs, and I have to say I'm so impressed with this band. I'm impressed with the history. I'm impressed with the image. Everything about this band is exactly how I focus my career. And just seeing the changes and seeing that they have such a wide focus on music, not just one. They're not just doing one direction, and it's like I said, it's such an important message when worlds can come together musically. And I'm a big fan. I'm a fan of Diwa. I'm a big fan of Danny's because Big round of applause. Because as he said, we're soul brothers when it comes to the band Queen. But Queen is more important to us in giving us the influence to try many things, not just 1 or 2 things. Thank you. Thank you so much. We feel so honored as Indonesian, and we have Indonesian musician, and we're so proud of you, Mas Dhani dan juga Dewa 19. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kolaborasi yang bisa jadi inspirasi perspektif dari pengalaman, experience Mas Andra sendiri. Gimana Mas? Prosesnya semuanya, persiapannya dari pembuatan video klip sampai hari ini, apa pengalaman yang paling berkesan? Semuanya berkesan ya. Pasti. Karena waktu itu Dhani ngajak aku untuk lagu Love is Blind. Aku awal juga nggak tahu itu. Aku pikir Dewa semua ikut ngisi lagu itu atau gimana gitu, nggak tahu. Ternyata yang ngisi gila-gila gitu, yang ngisi idolaku semua gitu kan. Terus udah gitu ada part gitar yang udah diisi sama Rontal. Ini udah ada gitarnya dan gitu kan, maksudnya aku ngisi apa lagi gitu kan gitu.
Terus nggak apa-apa kamu ngisi ini. Ya udah, akhirnya ngisi juga bagian interlude keduanya itu. Terus diajak ke Amerika, kita syuting, itu semuanya udah apa ya, kayak mimpi aja gitu dan gila ketemu idola semua. Itu pengalaman yang sangat berharga ya, nggak akan aku lupakan gitu dan dapat pelajaran baru yang banyak dari mereka, prosesnya. Apa mas? Ceritain mas. Satu hal baru. Kayak kita tahu, journey-nya Mas Andra di musik tuh bukan kaleng-kaleng, udah jauh senior banget buat kita semua. Masih ada hal baru yang ditemukan di proyek ini mas? Iya, kalau meskipun dibilang senior ya harus tetap belajar gitu loh. Karena musik itu nggak akan berhenti untuk belajar. Kita umur 30 bilang, aku udah mainin semua musik, udah stop belajar. Enggak gitu. Jadi harus ketemu orang lain juga gitu. Karena dari orang lain akan dapat menemukan pengalaman baru, ilmu baru, Insight baru. ya. Oke. Jadi ya nggak akan berhenti belajar. Jadi pasti akan selalu ada banyak pengalaman baru. Oke. Aku dengerin jazz soto ini dari aku SMA. Really? Iya. Yes. I know you from the album Rising Force. And then Heaven Tonight is my favorite song. Well, unfortunately, that was not me singing. That was Joel Turner. Jonathan. Yes. Ya, itu Jonathan. But it's a good song. Lu yang mana? Ya ini benar-benar gateli. Got the lead. Rising Force is you. I did the first two albums. The album is Rising Force. But on the first one, Heaven Tonight. The fourth album. yeah, Odyssey, there's a song called Rising Force, sang by Jolin Turner. Yeah, you're fucking Gateli. Yeah, Rising Force. I'll see the light tonight. I'm a Viking. That's marching out. Yes, that's me. I was 19 years old. Oh ya, tapi lagi movie ya. No, they did a third album with a different singer, and then the fourth album was Rising with Force and another different Marching singer. Out. Yeah. Yes, Yeah, yes, yes. yeah. And next, he said he's got that. Tepuk tangan dong. Iya. Ini momen kayak begini cuma bisa di press conference Dewa 19 nih. Oke, thank you Mas Ari. Thank you. Nah, sekarang saya mau ke Mas Ari. Mas, waktu denger project ini Mas, diajak kolaborasi. Pertama kali dengerin Wih, itu tak umur berapa Mas? Yo dari SMP. Iya. Bukan salah, benar. Dua album pertama yaitu Rising Force and Marching Out itu Jeff Scott Soto. Tapi lagu yang saya tunjukkan tadi yang nyanyi Jolin Turner gitu. So I'm so sorry I'm Gateli ya. No, it's not necessary. No apology necessary. Got that. Ya, saya waktu saya nggak termasuk di Dewa ini karena saya nih penyanyi lokal bukan internasional standarnya. Senang karena Dani pernah cerita pada suatu pagi, Rik, gimana ya seandainya aku menempuh karirku di luar negeri di awal dengan ini. Jadi saya bilang, Dan, mungkin memang sudah waktunya kamu memulai karir ini secara serius dengan tinggal di Los Angeles, saya bilang gitu. Cuma ada beberapa hal sama Dani yang dipertimbangkan dan saya rasa proyek ini merupakan awal yang luar biasa bagus untuk teman-teman yang di Dewa siapa ini? Yang ini Ya, Mas Tio kok ditunjuk kan? yang di album internasional ini Dani Andra ya, Mas Dani Mas Andra. dan Mas Andra doang. Dan dari kita sebagai teman-teman lain di Dewa, terutama Agung ini, itu tentunya pasti happy kalau Mas Andra dan Mas Dani membuat Dewa Internasional ini, membuat proyek ini agar membawa Dewa benar-benar menjadi band yang berstandar dan berada di komunitas musik internasional, apalagi dengan vokal Mr. Scott Soto Madura. Waduh. Oke, thank you. I have to try it next time. You know the famous food in Indonesia is soto. Yeah, he tried last night, right? How does it taste?
I taste good. It tastes good. He likes soto Betawi, Mas. Cara ngomongnya aja beda ya. It's good. Mas Tio, waktu diajak kolaborasi untuk siap di Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour ini, gimana respon dan tanggapannya, Mas? Oke, let's go. Gitu. Atau gue tentang ini, Mas. Nanti habis ini. Oke, iya, Mas. Ya saya senang aja jadi maksudnya ini kan baru pertama kali rame-rame kayak gini gitu kan. Yang kedua enggak. Oh, jadi biasa internasional. Nggak ada pemain luar ya kan? Gitu maksudnya sama mereka terus lagi mereka juga udah termasuk senior ya di sana. Jadi ya ini kesempatan yang asik aja buat saya. Harus apa ya? Harus seru sih. Oke. Semuanya semoga bisa berjalan dengan lancar dan ya benar-benar seru Sesuai dengan ya, sesuai harapan penonton juga dan kita juga. Oke, siap. Thank you, Mas Tio. Ya. Kang Yuka? Kak, halo. Kak. Boleh dipegangin dulu kan gelasnya kan? Bentar. Iya. Ada wartawan biar fotonya cakep kan. Nanti ada yang nunggu di depan stadion kan gak lucu. Speak English, please. Oke, thank you. Sorry. Oke, begitu dengar project ini Stadium Tour, gimana tanggapannya? Actually, to be honest, I just practice my English because I want to speak with the soul. That's all. Oke, thank you. Ada persiapan lain selain learning English and Not just less English, less. siap. Just practice. Cinta buta, naon Kang? Blind love. Mas Agus. Blind. Only you in the one. Only you di one. Mas Agus gimana, Mas? Ya senang aja sih. Ada persiapan khusus, Mas? Persiapan khusus. Ya saya termasuk yang nggak bisa bahasa Inggris jadi. Ya, tapi kan ini kan pengiring international musician dan juga kolaborasi dengan ya the living legend. Gimana, Mas? Rasanya? Ya kalau untuk secara musikal iya pakai bahasa musik kita ngerti lah. Tapi kalau bahasa Inggris Oke. belum lah. Ya, Ini seneng aja seneng. Okay. Now I want to ask Jeff. When you hear that Dewa will play Rosanna, how did you respond to that idea? Well, the first response was I was asking why those two particular songs. Okay. And Derek told me because Toto and Queen were such a big influence in Dewa, in the writing, in the style of music they love. And those two songs are the pinnacle of what those two bands represent to this band. So when they said they were doing those two songs, I felt exactly the same way. Toto and Queen are two of my biggest influence, my favorite bands. So to be able to recreate these moments with these guys, it was an honor and it was a privilege. And I really wanted to do my best work so they would be proud and I would be proud of the representation of these two songs. Boleh kita beri tepuk tangan dong, give big round of applause. Mr. Soto, Jeff, Mas, aku mau menebus kesalahanku. coba ya. Direct. Lagi, oke, Jeff. Yeah. I have to talk about the. I've played Rosanna with other bands, like maybe just sound check or just fooling around. Yeah, when you remember they were playing it. And it's such a different. The song, okay, it's great musicianship. To play the song, you have to be really good. But the most important part of that song, that particular most important part, is the drums. Okay. Jeff Porcaro did a shuffle beat that's not so easy to reproduce, and almost everybody I've ever played that song with gets it wrong. There's only two other guys that in my life that got it right, and the third one is the drummer from Dewa. He's perfect. Wow, keren. Wah, Diartiin dulu. headline bro, headline. Masuk, Mas Agung. Ngerti nggak? Teman-teman, ini aku benar. Oke, gimana? Tahu film Steel Dragon ya? Tahu ya? Oke. Mr. Jeff ini yang mengisi semua vokalnya.
Wow.